Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa alaihi ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para habaib yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka, anak cucu zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa keberkahan bagi kita semua dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada tamu kita yang mulia Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Yang mulia Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar dari Bondowoso, yang insyaallah akan menerjemahkan mau'izatul hasanah pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati pula para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian Bapak Lurah Kelurahan Lemaru atau yang mewakili, Bapak Ketua LPM Kelurahan Lemaru yang hadir, Bapak RT di sekitar tempat acara, Bapak RT 03 dan RT 07, Sahibil Bait, hadirin wal hadirat, para sarwan, para undangan Isra, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta anak-anakku sekalian yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur. Terlebih dahulu marilah kita haturkan kehadrat Allah yang dimana sampai detik ini dengan anugerahnya jualah kita semua bisa berkumpul hadir di rumah Bapak Haji Sulaiman, di dalam majelis ini, di dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini, di dalam keadaan iman dan Islam, di dalam keadaan sehat wal afiah, bersama-sama kita hadir di dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini semua menyebabkan kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari alam dunia sampai ke alam kubur, sampai nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tabi'in sampai kepada umatnya yang setia min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini dipercayakan oleh Sahibul Bait untuk memimpin rangkaian demi rangkaian mata acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Untuk mengambil keberkahannya kami minta kepada Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus untuk mengimami pembukaan acara pada malam hari ini. إن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل المودة ومن أهل البر ومن أهل رحمته. آمين. يبارك المجلس والحاضرين في بلاد الدين، يجعلها إن شاء الله مجالس خير وبركة. آمين. يفرج على أمة لا إله إلا الله في الأرض في قلب على دنيا ودنيا صالحة. جامع الشام محمد بن أحمد الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Qari Abdul Wahid Ayyul-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الله. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الله. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الله. إنه هو السميع البصير الله. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Sahibul Bait, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh akhi Nafillah Al-Ustaz Muhyar. Ayatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun muliakan, yang kami hormati Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, yang kami muliakan dan hormati Habib Muhammad Ali bin Al-Haddad, para habaib yang hadir pada malam hari ini yang tidak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kami muliakan dan hormati para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta jamaah peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, pertama-tama bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia serta kasih sayang Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini
kita dapat bersama-sama menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami minta halal dan ridha kepada para jamaah sekalian, mewakili dari kakak kami Haji Sulaiman bin Haji Abdul Qadir, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah menghadiri undangan atau saruan keluarga kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan bersama mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami minta maaf, minta halal dan ridha dalam kesempatan pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini terdapat kekurangan, kekhilafan dari kami semua. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan berkah daripada acara peringatan Isra wal Mi'raj, insyaallah semuanya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan mewakili daripada kakak kami Haji Sulaiman sekeluarga. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita ke acara inti pada malam hari ini, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru mulia Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman, yang akan diterjemahkan oleh guru kita Habib Muhammad bin Umar Al-Haddad dari Bondowoso. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Wa alaihi. ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Wa alaihi. ala Rasulika Sayyidina wa barakatina wa syafi'ina wa zuhrina ya maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala ilaina sahibul mi'raj wal isra. Alhamdulillah, beliau tamu kita Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus dari Hadramaut, Yaman, memulai tausiahnya dengan bersyukur kepada Allah yang telah mengirim dan mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diisra mi'rajkan oleh Allah. Fa'atana bil bushra Dan Rasulullah memberi kabar gembira kepada kita wal ayat wal alamat al kubra. dan memberikan tanda-tanda kebesaran Allah. Allahumma adim salawatika al-'uzma Ya Allah, tetapkanlah salawatmu yang agung fi kulli lahzatin abada di setiap saat selamanya ala sayyidina wa maulana Muhammad kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, alladhi akramtahu bima akramtah yang mana telah engkau muliakan beliau wa syarraftahu bima syarraftah. dan telah kau agungkan beliau. Araja al-habibu ila samawati al-'ula. Rasulullah diisra mi'rajkan ke alam yang tinggi. Akramahu Allah bidzalik Allah muliakan dengan itu fi waqtin ishtaddat alayhi fihi al-kurab. di saat di mana Nabi Muhammad sedang begitu kesulitan, Matat zawjatuhu Khadijah di saat setelah wafat istri tercintanya
Khadijah. ومات عمه أبو طالب Setelah wafat pamannya Abu Talib, وازداد الحزن به dan bertambah kesedihan lagi, فأراد الله أن يخفف عن نبيه maka Allah ingin meringankan kesedihan Nabi. فأذن له بالرحلة العظمى Maka dibawalah Rasulullah jalan-jalan dengan sebuah perjalanan yang agung. جاءه جبريل Datang kepada Rasulullah malaikat Jibril بعد صلاة العشاء setelah salat Isya, وقال له إن الله قد أذن لك بالإسراء إلى بيت الله إلى بيت المقدس dan Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, Allah sedang mengizinkan kepada engkau untuk melakukan perjalanan menuju ke Baitul Maqdis. خرج من بيت أم هاني Rasulullah keluar dari rumah Ummi Hani وأراد أن يطلع على البراق dan menaiki kendaraannya yaitu Burak. وهو دون الحصان وأكبر من البغل. Burak itu lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. له جناحان Ada dua sayapnya يطير بهما. yang dapat terbang. هذه الطائرة حق رسول الله Ini pesawatnya Rasulullah وهو مركوب الأنبياء البراق. dan kendaraannya para nabi-nabi Allah. لما أراد أن يصعد عليه رسول الله تحرك البراق. Ketika Rasulullah ingin menaiki Burak tersebut, tiba-tiba Burak itu bergerak dan bergoyang. وقال له جبريل ما يا براق أما تستحي؟ Berkata malaikat Jibril, diam wahai Burak, kamu tidak malu? فوالله ما ركبك أشرف منه على الله. Demi Allah, tidak ada manusia yang lebih agung yang akan menunggangi engkau daripada Rasulullah. فتصبب التراب عرقا. Maka Burak pun basah mengalir seluruh keringatnya. وقال إن رسول الله قد مس صنما. Dan berkata, sesungguhnya Rasulullah telah pernah memegang berhala. قال جبريل لنبينا محمد يا رسول الله أمسست صنما في طريقك؟ Lalu malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, apakah kau telah memegang patung berhala di dalam perjalananmu? قال نعم مررت على هبل في الطريق فوضعت يدي عليه وقلت قوم يعبدون هذا كيف يفلحون. Kata Rasulullah, ya, ketika saya di jalan, saya melihat ada berhala atau patungnya Hubal yang disembah oleh manusia. Saya pegang patung itu dan saya mengatakan, siapa yang akan beruntung orang yang menyembah kepada berhala dan patung yang hina ini? وفي بعض الروايات أن البراق قال لجبريل أو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أكون معه في الجنة. Dalam riwayat yang lain, kenapa Burak tadi itu bergerak-gerak seakan-akan tidak mau dinaiki Rasulullah? Burak tadi minta perjanjian supaya dikumpulkan dengan Rasulullah di dalam surga. يعرف البراق يختار. Tahu Burak ini bagaimana caranya memilih yang benar. وهو يفكر أكثر من كثير من الخلق. Dan Burak ini lebih pandai di dalam berpikir daripada semua makhluk manusia yang ada di dunia. ركب عليه رسول الله Maka dinaikilah oleh Rasulullah وانطلق البراق dan berjalanlah berangkat Burak tadi. في رحلة عظيمة Sebuah perjalanan yang sangat menakjubkan. حتى وصل إلى بيت المقدس. Sampai ketika tiba di Baitul Maqdis, ربط البراق عند باب البراق عند الصخرة. maka Rasulullah pun mengikat kendaraannya Burak tadi di pintu yang namanya pintu Sahra. ودخل إلى بيت المقدس. Lalu Rasulullah masuk ke Baitul Maqdis. فإذا بجميع الأنبياء في المسجد ينتظرون. Tiba-tiba seluruh para nabi sedang menunggu Rasulullah. لما دخل رسول الله أقام جبريل الصلاة. Ketika Rasulullah datang dan masuk, malaikat Jibril bangun beriqamat وقال اقدم يا محمد أنت الإمام. dan berkata, wahai Rasulullah, silahkan maju, jadilah engkau imam. فكان هو الإمام والأنبياء مأمونون خلفه صلى الله عليه وسلم. Dan memanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah imam dan seluruh nabi adalah makmumnya di belakangnya. وهنا سؤال مهم. Di sini ada sebuah pertanyaan penting. كيف صلى رسول الله بالأنبياء
والصلاة إنما فرضت في الإسراء والمعراج بعد أن صعد إلى السماء، فكيف صلى بهم قبل أن تفرض؟ Bagaimana Rasulullah ini kok bisa sholat dengan Nabi, semua para Nabi, padahal Nabi Muhammad belum naik ke langit, belum diberi perintah sholat. Ini sebelum turun perintah sholat, kok bisa sholat duluan? الصلاة قد فرضت على الأنبياء السابقين، Sholat ini sebenarnya para nabi-nabi terdahulu telah Allah wajibkan. لكنها لم تجمع 5 فرائض كلها إلا لأمة النبي محمد. Tetapi sholat 5 waktu seperti cara kita ini tidak Allah ajarkan kepada mereka, hanya khusus kita umat Nabi Muhammad. فكان بعض الأنبياء فرضت عليهم صلاة الظهر، والآخر صلاة العصر، والآخر صلاة المغرب، لكن كلها ال5 الفرائض ما جمعت إلا لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. Sebagian para nabi itu hanya diwajibkan sholat zuhur, ada yang sebagian nabi yang lain hanya sholat asar, sebagian sholat maghrib, tetapi tidak ada yang diperintahkan sholat 5 waktu kecuali kita umat Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم عليه. ثم نصب له المعراج فعرج إلى السماوات العلى. Lalu setelah hal tersebut dibukalah tangga atau seperti tangga yang akan membawa Rasulullah naik ke langit من عند الصخرة dari tempat atau batu yang namanya Sahra, التي بني حولها الآن المسجد، مسجد قبة الصخرة. yang sekarang di batu tersebut, di tempat tersebut dibangun bangunan atau masjid dan dinamakan Masjid Sahra. الذي يرى الناس اليوم صورته في التلفزيون وفي الصور، القبة التي هي من لونها ذهبي، وكثير من الناس يظن أن هذا هو المسجد الأقصى. Dan banyak yang sekarang ini sering kita lihat ada kubah kuning di Palestina tadi, dan manusia mengira itu adalah tempat Rasulullah naik di sana. هذا ليس هو المسجد الأقصى. Itu bukan Masjid Aqsa, tempat kubah kuning itu. هذا مسجد قبة الصخرة الذي بناه سيدنا عمر لما فتح بيت المقدس. Itulah namanya kubah atau Sahra, tempat Rasulullah yang naik ke langit yang dibangun oleh Sayyidina Umar. كثير يعلقون هذه الصورة في بيوتهم ويكتبون تحتها المسجد الأقصى. هو المسجد الأقصى هذا. Banyak yang menulis bahwa masjid yang berkubah kuning itu adalah Masjidil Aqsa. Banyak di foto-foto di rumah kita. بسبب تضليل الإعلام، الإعلام يضلل الناس، يظهر لهم هذا المسجد ويتكلم عن المسجد الأقصى، وهو هذا المسجد الأقصى. Sebenarnya itu sedikit kesalahan daripada wartawan dan yang membawa berita, yang mengabarkan bahwasanya ini adalah Masjidil Aqsa. Bukan itu yang sebenarnya Masjidil Aqsa, tetapi yang dinaiki oleh Nabi Muhammad yang namanya tadi Qubbatus Sakhra, tempat batu Rasulullah naik. المسجد الأقصى عليه قبة لكن ليس لونها ذهبي، لونها مائل إلى الرمادي، إلى الرصاص، Masjidil Aqsa yang sebenarnya ya bukan tempat yang kubah kuning tadi, tetapi ada kubah lain di sana yang warnanya itu abu-abu atau seperti abu-abu, bukan seperti yang di kubah kuning itu. من ذاك المكان، من هذه الصخرة، عرج بالحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. Dari tempat itu Rasulullah dinaikkan ke langit وقطع المسافات. dan menempuh perjalanan yang jauh. كم عمر رسول الله عندما توفي؟ Berapa umurnya Nabi Muhammad ketika wafat? تعرفون كم كان عمره؟ Berapa? Yang tahu? 63. 63. 63. متأكدين؟ Yakin kalian Nabi umur 63? ها؟ طيب كيف انتم تقولون 63؟ النبي لما عرج بين السماوات العلى بين الأرض وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام. Padahal jalan normal dari bumi menuju langit pertama itu kalau dijalani oleh manusia 500 tahun. وبين السماء الأولى والسماء الثانية 500 عام. Langit kedua dan langit ketiga memerlukan waktu 500 tahun. وبين السماء الثانية والثالثة 500 عام. Antara yang kedua dan ketiga perlu perjalanan 500 tahun. وهكذا حتى السماء السابعة. Sampai ke langit ketujuh semuanya begitu.
ما يقارب 3500 سنة. Sekitar 3.500 tahun kalau manusia normal berjalan. هذه كلها قطعها النبي. Semuanya itu dilalui oleh Nabi. كيف سيقطعها وعمره 63 سنة؟ Kok bisa perjalanan yang mestinya ditempuh 3.500 tahun? Kok وهذه bisa? السنوات كلها اللي قطعها وين ذهبت؟ Kemana itu? Waktunya bagaimana? فهو أطولهم صلى الله عليه وسلم اللهم صل عمره. وسلم عليه. Pada hakikatnya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling panjang umurnya. وقعت الإسراء والمعراج في ساعات قليلة من الليل وعاد إلى فراشه. Bahkan peristiwa yang sangat panjang ini, yang sangat luar biasa ini ditempuh oleh Nabi hanya dalam waktu sesaat, beberapa detik saja Rasulullah kembali ke tempat duduk. قالت أم هاني ذهب رسول الله وعاد وفراشه لم يبرد بعد، لا زالت حرارة جسمه موجودة في الفراش الذي فارقه. Berkata Ummu Hani, yang Rasulullah keluar dari rumahnya tadi, Rasulullah itu bangkit, keluar dari rumahku, lalu berjalan Isra Mi'raj, kembali lagi, itu tikar yang diduduki Rasulullah masih hangat. Artinya ketika Rasulullah kembali masih hangat itu tikar. Artinya beberapa waktu yang sangat singkat saja Rasulullah menjalani Isra Mi'raj. اللهم صل عليه. الرحلة Alangkah cepatnya ini perjalanan. الصباح أخبر كفار مكة، Pagi hari Rasulullah memberikan kabar kepada orang kafir. أخبرهم بالمعراج، لا Rasulullah bukan mengabari Isra Mi'raj. أخبرهم بالإسراء فقط. Rasulullah hanya mengabari peristiwa Isra perjalanannya. قالوا له ذهبت البارحة إلى بيت المقدس ورجعت عندنا الليلة في ليلة واحدة. Rasulullah mengabarkan, saya tadi malam baru datang dari Baitul Maqdis di Palestina dan saya pulang lagi dan pagi ini sudah kumpul di sini dengan kalian di Mekah. ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. Padahal zaman itu perjalanan tercepat dengan onta 1 bulan bepergian, 1 bulan pulangnya. كيف يكون ذلك؟ Bagaimana ini bisa? ما دليلك على صدقك؟ Lalu ditanya, apa buktinya kau berjalan di sana? قال مررت في الطريق بقافلة لكم وقد ندى منها جمل، يعني هرب منها جمل ودللتهم على مكانه. Di saat aku berjalan ke sana ke Masjidil Aqsa, kata Nabi, aku bertemu dengan sekelompok rombongan manusia yang kehilangan ontanya. Aku kasih tahu sama mereka, ontanya kalian ada di sini sampai ditemukan ontanya, kata Nabi. قالوا متى تصل القافلة؟ Lalu mereka bertanya, kapan rombongan itu kira-kira bisa datang di sini? قال مع الغروب. Kata Rasulullah, nanti atau besok setelah malam ini terbenam mereka akan datang di sini. فتأخرت القافلة Lalu rombongan tadi terlambat datang. وجاء وقت الغروب Ketika datang waktu di malam hari, فأمر الله الشمس أن لا تغرب. Allah perintahkan matahari tadi untuk tidak terbenam. Karena begini, Nabi mengatakan mereka mau datang waktu maghrib. Pas adzan maghrib mereka akan datang di rombongan, kata Nabi. قالوا أن الله أمسك الشمس عن أن تغرب في بضع أيام. Bahkan rombongan tadi ya, yang Nabi katakan akan datang nanti maghrib, Nabi kan kasih tahu pagi. Nanti maghrib rombongan itu yang saya kasih bantu, kasih tolong, kasih tahu ontanya nanti maghrib akan datang. Ternyata rombongan tersebut terlambat, tidak datang, bahkan berhari-hari tidak datang. Tetapi dengan kuasa Allah, matahari ini tidak terbenam. Siangnya panjang sampai berhari-hari. أولا في سيدنا سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. Dahulu pernah terjadi kepada Sayyidina Nabi Sulaiman alaihissalam. عندما كان ينظر إلى خيوله وانشغل بالنظر إلى الخيول ولم يصلي العصر بعد، فأمر الله الشمس أن تتوقف وأن ترجع ولا تغرب. Nabi Sulaiman ketika saat itu banyak memiliki kuda-kudanya, lupa tidak sholat asar, lalu Allah perintahkan matahari untuk berhenti sampai Nabi Sulaiman selesai mengerjakan sholat. Jadi ditahan matahari itu, waktunya ditahan, nggak boleh terbenam. Suruh nunggu Nabi Sulaiman selesai sholat asar. والمرة الثانية في قصة القافلة هذه، عندما أرادت الشمس أن تغرب أمرها الله أن لا تغرب حتى تأتي القافلة، فلما جاءت القافلة غربت الشمس. Yang kedua kali matahari tidak terbenam
ketika rombongan ini terlambat datang, yang kata Nabi nanti maghrib akan datang, ternyata rombongan itu terlambat. Maghrib yang mau datang lama, nunggu rombongan itu yang akan datang yang disampaikan oleh Nabi. والمرة الثالثة أعادها الله لسيدنا علي بن أبي طالب عندما نام فلم يستيقظ إلا وقد بقي وقتا يسيرا ولم يصلي العصر بعد فأمر الله الشمس أن تبقى كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan pernah juga terjadi yang ketiga kali matahari ini tidak terbenam atau kembali lagi yang mau terbenam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau tertidur karena melaksanakan perintah Rasulullah. Ada diperintahkan beberapa perintah sampai kecapean, Sayyidina Ali tidur, hanya tinggal sedikit adzan maghrib, Sayyidina Ali belum sholat, maka matahari dikembalikan oleh Allah. Enggak jadi yang mau terbenam, nunggu sampai Sayyidina Ali selesai sholat asar. جاءت القافلة فغربت الشمس. Singkatnya, rombongan yang Nabi katakan kepada kafir Quraisy datang tersebut, lalu matahari terbenam. فسألوهم Lalu ditanya oleh orang-orang kafir هل rombongan, حصل لكم شيء البارحة؟ apakah tadi malam kalian mendapatkan suatu kejadian? قالوا نعم. Iya, kata ضاع rombongan. علينا جمل فسمعنا صوت محمد بن عبد الله يدلنا على مكان الجمل. Rombongan tadi mengatakan, iya, tadi malam ketika kita di jalan, kami kehilangan onta. Lalu kami mendengar suaranya seperti suara Nabi Muhammad menunjukkan kepada kami, onta kalian ada di daerah sini dan sini. اللهم صل كما على صدق. Mereka masih tetap tidak percaya. قالوا يا محمد تريد أن نصدقك؟ نريد آية كبيرة. Kata orang-orang kafir, kami masih belum percaya ya Rasulullah. Kami ingin tanda yang lebih besar lagi. ماذا تريدون؟ Apa yang kalian inginkan, kata Nabi? قالوا نريدك أن تشق لنا القمر نصفين. Kami ingin itu bulan belah dua, kata orang-orang kafir. كفار مكة لا يريدون آية، Sebenarnya mereka orang-orang kafir ini bukan ingin tanda-tanda kebesaran. إنما يريدون أن يعجزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka intinya ingin mengalahkan Nabi Muhammad, ingin menghinakan Nabi Muhammad. فدعا رسول الله ربه Maka Rasulullah pun berdoa. في ليلة النصف من شعبان انشق القمر نصفين. Di malam nisfu Sya'ban, Rasulullah pecah itu bulan menjadi dua. فرأى أهل مكة القمر منشق نصفين. Para penduduk Mekah melihat bulan pecah dua. قال هذا سحر سحرنا عن محمد. Mereka mengatakan, wah ini sihir hebat dari Muhammad, kata mereka. محمد سحر أهل مكة. Berarti Muhammad ini menyihir semua orang Mekah. Ini semua melihat bulan pecah dua. قالوا ننتظر حتى يأتي أهل الذين هم ساكنين خارج مكة. Kata Rasulullah, tanyakan kepada orang. Nanti kalau ada orang dari luar negeri, dari orang yang jauh datang, tanyakan kepada mereka. جاءوا أهل البلدان التي هم خارج مكة. Tiba-tiba datang orang-orang asing yang dari luar Mekah. سألهم كفار مكة حصل عندكم ليلة النصف من شعبان شيء؟ Ditanya oleh orang-orang kafir Mekah, apakah kalian melihat kemarin malam nisfu Sya'ban ada sesuatu? قالوا نعم انشق القمر نصفين. Maka orang-orang yang dari luar negeri semuanya mengatakan, ya kami melihat bulan pecah dua. قال أنتم قريب مننا السحر حق محمد وصلي عندكم. Apa kata orang-orang kafir? Wah, ini sihirnya Muhammad ini hebat ini sampai keluar. Tapi kita belum percaya. Kita masih mau tanya kepada orang yang datang dari negeri yang jauh. ولكن سننتظر حتى يأتي الحجيج فسنسألهم. Kita tunggu sampai datang musim haji, akan datang orang dari negeri-negeri yang jauh, kita akan tanyakan. جاءوا أصحاب الحج Datang para orang-orang yang haji. سألوهم حصل عندكم شيء؟ Ditanya semua yang dari negeri-negeri yang jauh, pernahkah kalian melihat sesuatu yang aneh di malam nisfu Sya'ban? قالوا نعم انشق القمر نصفين. Semuanya menjawab, ya kami melihat bulan pecah dua. قالوا هذا محمد ساحر كبير سحر الدنيا كلها. Maka orang-orang kafir mengatakan, wah ini Muhammad memang tukang sihir yang hebat. Sedunia manusia disihir matanya sehingga melihat bulan pecah dua. هذه شقاوة. Ini lihat bagaimana manusia yang celaka. آية واضحة. Tanda yang sangat jelas. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. Dan Allah jelaskan ini dalam Al-Quran. Telah dekat kiamat dan bulan telah pecah jadi dua. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Apabila mereka melihat tanda kebesaran Allah, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir. وكذبوا Dan mereka mendustakan, وتبعوا أهواءهم. mengikuti hawa nafsunya. وكل أمر مستقر لا نحتاج إلى تصديقه. Dan sebenarnya segala perkara telah ditentukan oleh Allah, tidak butuh untuk dipercayai oleh orang-orang kafir. واليوم
hari ini في jamaah, زماننا هذا di zaman kita sekarang, يظهر من يقول عن نفسه أنه مثقف banyak orang yang mengatakan dirinya adalah seorang insur, وعنده شهادة atau orang-orang yang punya titel hebat, وأنه درس وتعلم punya ilmu yang tinggi, ينكر الإسراء والمعراج tapi mereka mengingkari peristiwa Isra dan وفي Mi'raj. ذلك قسمين Ada dua kelompok. فريق قالوا أن الإسراء والمعراج إنما صار في المنام Mereka mengatakan tidak percaya ini Isra Mi'raj itu hanya terjadi di dalam mimpinya. إذا صار في المنام أين المعجزة؟ Kalau Isra Mi'raj itu cuma mimpinya Nabi, mana mukjizat di sini? لماذا كفار مكة ينكرون؟ Kenapa orang-orang kafir mengingkari kalau cuma ini mimpi? أنا ممكن الليلة في المنام أذهب إلى اليمن وأرجع إلى إندونيسيا ثم أذهب إلى أستراليا وأروح إلى أوروبا وأمريكا وأرجع مرة ثانية إلى إندونيسيا وإذا قلت لكم أني رأيت ذلك في المنام لن يكذبني أحد لأنه ممكن يحصل في المنام. Kalau pendapat yang pertama ini Isra Mi'raj itu cuma mimpi, saya bisa berkata kepada kalian, saya malam ini tidur mimpi, saya pulang ke Yaman, sampai di Yaman saya balik lagi lalu ke Australia, jalan-jalan ke Eropa, pagi hari saya sudah berada di Lampung, ada di Balikpapan. Kalian tidak akan mengingkari itu semuanya karena apa? Cuma mimpi. أين المعجزة؟ Mana di sini mukjizatnya? إذا ليس الإسراء والمعراج في المنام. Karena itu peristiwa Isra Mi'raj bukan di dalam mimpi. وفريق آخر أنكر الإسراء والمعراج كلها من أصلها Kelompok yang kedua mengingkari Isra Mi'raj semuanya. مستدلين بحديث يروونه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Mereka terpengaruh dengan sebuah hadis yang menurut riwayat diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. تقول في هذه الرواية التي يذكرونها ما فارقني رسول الله في تلك الليلة. Berkata Siti Aisyah menurut riwayat ini, Rasulullah malam tersebut tidak pisah dengan aku, kata Siti Aisyah. شوف عائشة تقول ما فارقني رسول الله. Kata mereka, lihat, Siti Aisyah mengatakan tidak pernah berpisah dengan Rasulullah malam tersebut. فكيف أسري به وأعرج به؟ Bagaimana bisa Isra Mi'raj? والجواب على ذلك بسيط جدا Jawabnya sangat mudah, أن هذا الحديث كذب في كذب في كذب. bahwa hadis ini adalah hadis bohong dan bohong dan bohong. لم تقله السيدة عائشة. Siti Aisyah tidak pernah berkata seperti itu. الحديث في سند عن فلان عن فلان عن فلان. Walaupun hadisnya ini ada mata rantai sanadnya dari si fulan, si fulan dan si fulan. لا أصدق. Jangan, tidak dipercaya. هذا كذب وهم. Itu semuanya bohong. لماذا؟ Kenapa? أنا أسأل. Saya mau tanya. الإسراء والمعراج وقع أين؟ Di mana terjadi Isra Mi'raj? في مكة. Di Makkah. ورسول الله تزوج عائشة فين؟ Rasulullah menikahi Siti Aisyah di mana? أنا في المدينة. Di Madinah. فالإسراء والمعراج قبل أن يتزوج أم المؤمنين عائشة. Karena itu jauh sebelum Rasulullah menikahi Siti Aisyah, itu peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana Siti Aisyah mengatakan Rasulullah tidak berpisah dengan aku? فكيف تقول ما فارقني؟ Bagaimana Siti Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah aku lepas, tidak pernah aku pisah di malam 27 Rajab itu? أصلا مع الإسراء والمعراج لم يكن يتزوجها قبل. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah belum menikah dengan salah seorang dari istri-istrinya tersebut. فنحن نؤمن أن الإسراء والمعراج وقع بالروح وبالجسد. Kita semua insya Allah termasuk yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini, dan kita percaya Rasulullah Isra Mi'raj dengan roh dan jasad. ومن أنكر الإسراء فقد كفر. Siapa yang mengingkari Isra Mi'raj ini bahaya, sudah kafir orang tersebut. لأنه ينكر القرآن. Karena ini Allah sebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. سمعتم الآيات سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Tadi ayat yang dibaca oleh Qari, Subhanallah, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ayat Quran yang sangat jelas dan nyata. والذي ينكر القرآن يكفر. Orang yang ingkar kepada Quran kafir. ومن أنكر المعراج فقد فسق. Orang
orang yang mengingkari peristiwa Mi'raj naiknya Nabi, orang tersebut menjadi fasik. لأن المعراج قد ثبت بالأحاديث الصحيحة. Karena peristiwa naiknya Nabi juga telah banyak dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. فالحمد لله على هذا الفضل. Karena itu kita bersyukur dijadikan orang-orang yang percaya, insyaallah. وأنتم الليلة تحتفلون بالإسراء والمعراج. Malam ini kita peringati peristiwa Isra Mi'raj وافتتاح هذا المجلس والمكان المبارك. dan insyaallah juga selamatan daripada tempat ini yang mudah-mudahan jadi tempat majelis ilmu insyaallah. الله يجعل فيه الخير والبركة. Saya doakan acara kita ini Allah berikan keberkahan dan kebaikan yang luas. وتظهر أنوار الإسراء والمعراج في هذا المكان. Mudah-mudahan berkat Isra Mi'raj itu akan selalu memberkahi rumah dan tempat ini. وقلوب أهل الإيمان لهم ارتباط بالنبي محمد في الإسراء والمعراج. Orang-orang yang beriman hatinya pasti punya ikatan kepada Nabi Muhammad. ما يدخلهم الشك. Tidak ada keraguan di dalamnya. كفار مكة أنكروا Orang kafir ingkar وطلبوا من النبي أن يصف لهم بيت المقدس. dan meminta tanda-tanda, meminta bukti, bahkan mereka meminta supaya Rasulullah menjelaskan bagaimana sifat dan bentuknya Baitul Maqdis. رسول الله ذهب إلى بيت المقدس إلا فترة وجيزة قليل ليصلي بالأنبياء وذهب في معراجه. Rasulullah itu peristiwa Isra Mi'raj hanya sebentar saja untuk sholat di dalamnya dan lalu naik ke langit. لكن يطلبون منه أن يصف لهم البيت المقدس. Tetapi mereka meminta, kalau kau memang Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis, sifati, jelaskan bagaimana bentuknya Baitul Maqdis. في لحظات كيف سيعرف؟ Dalam beberapa detik, beberapa menit, bagaimana Rasulullah mau mensifati? رسول الله ما جاء من أجل السياحة في بيت المقدس. Rasulullah ke Baitul Maqdis bukan untuk jalan-jalan melihat bagaimana bentuknya Baitul Maqdis, mau sholat di dalamnya. أنتم دخلتم هذا المجلس الآن. Seperti contohnya, ini semua jamaah kalian masuk rumah ini sekarang. كم ساعة لكم هنا؟ Berapa jam kalian duduk di sini? بعضكم ساعة. Ada yang 1 jam, بعضكم ساعة. ada yang 2 jam, بعضكم أكثر. ada mungkin yang lebih dari tadi siang mungkin. كم باب في المجلس؟ Berapa pintu daripada rumah ini? لا أحد ينظر في الباب. Jangan lihat ya. ولا أحد يحسب. Jangan hitung. Kalau saya tanya, berapa pintunya rumah ini? كم باب في المجلس؟ Jangan lihat pintunya. كم سارية في المجلس؟ Berapa jendelanya rumah ini? كم مروحة في المجلس؟ Berapa kipas anginnya? Jangan lihat. هذا صاحب البيت يمكن ما يعرف. Mungkin tuan rumahnya sendiri nggak ngitung berapa jumlahnya, nggak tahu. لماذا؟ Kenapa? نحن ما جئنا من أجل ننظر كم سارية وكم باب وكم مروحة، ما جئنا من أجلها. Karena saya yakin semua yang datang ke tempat ini mau menghadiri Isra Mi'raj, bukan mau menghitung berapa jumlah pintunya, berapa jumlah jendelanya, kipas anginnya. جئنا من أجل نحضر المجلس. Kita hadir mau ikuti majelis ini. ورسول الله ذهب إلى بيت المقدس ليصلي بالأنبياء، ما هو لينظر. رسول الله. في المسجد. Rasulullah ke Baitul Maqdis untuk sholat, bukan untuk melihat bagaimana bentuknya Baitul Maqdis. لكن أمر الله جبريل أن ينقل بيت المقدس كله إلى مكة. Tetapi Allah saat itu perintahkan malaikat Jibril untuk memperlihatkan bentuknya Baitul Maqdis kepada Nabi Muhammad. فإذا بصورة بيت المقدس أمام النبي. Lalu Nabi melihat bentuknya Baitul Maqdis seperti melihat layar di hadapannya. فأخذ يصفه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وإذا انتهى من جهة قلب جبريل الجهة الأخرى فيصفها النبي فيه كذا وكذا ومن هنا كذا. تعجب. Maka Rasulullah pun menjelaskan secara detail bentuknya Baitul Maqdis, pintunya sekian, bentuknya seperti ini, bangunannya seperti ini, semua dijelaskan oleh Rasulullah. حتى وصفه لهم وصف هم أنفسهم ما يعرفون. Bahkan mereka sendiri kebingungan dengan hal tersebut. الله يديم هذا الخير فينا. Karena itu mudah-mudahan kebaikan dengan mempercayai Isra Mi'raj ini Allah selalu tetapkan ada di hati kita, kita semua termasuk. ويجعل ببركة الإسراء والمعراج خيرات في هذا المجلس. Mudah-mudahan berkat peristiwa Isra Mi'raj, majelis ini, rumah ini terus dicucuri, dituangi kebaikan oleh Allah. خيرات وأنوار تتنزل على هذا المكان. Mudah-mudahan tempat ini selalu Allah tuangkan segala keberkahan-keberkahan. هيئوا قلوبكم قبل مجيء ليلة الإسراء والمعراج. Karena itu sebelum kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj yang aslinya 27 nanti,
persiapkan hati kalian. هيئوها بالتوبة Bagaimana cara persiapannya? Tobat, بالاستغفار. banyak istighfar. الأمة في بلاء Sekarang kita tertimpa wabah atau musibah نزلت بها الأمراض yang turun ke bumi. فتحتاج إلى الاستغفار. Maka yang paling dibutuhkan saat ini adalah banyak minta ampun, أكثروا من الاستغفار berbanyak istighfar. وأنتم في شهر الاستغفار. Apalagi memang di bulan yang kita diperintahkan banyak istighfar. شهر رجب شهر الاستغفار. Bulan Rajab bulan untuk memperbanyak istighfar. أكثروا من الاستغفار Berbanyak istighfar حتى يرفع الله البلاء عن الأمة. sampai diangkat malapetaka dan wabah penyakit ini oleh Allah. كن سببا في رفع البلاء عن الأمة. Jadilah kalian ini sebab diangkatnya musibah ini oleh Allah dari tengah manusia. بالاستغفار في الليل والنهار. Caranya perbanyak istighfar siang malam. لا يمر عليك يومك إلا واستغفرت فيه. Jangan sampai berlalu satu hari kecuali kita telah banyak beristighfar. واستغفر بقلب حاضر. Istighfar dengan hati yang juga hadir. ما يأثر الاستغفار والقلب غافل. Kalau hati kita lalai jauh, tidak berpengaruh kita banyak mengucapkan istighfar itu. ايش الفائدة؟ يمسك المسبحة استغفر الله استغفر الله هو ينظر للحرام استغفر الله استغفر الله كيف؟ Apa gunanya orang walaupun pegang tasbih, baca istighfar, tapi matanya masih setiap hari melihat kepada yang diharamkan Allah? وإلا يستغفر الله وهو غافل عن قول استغفر الله. Dia minta ampun kepada Allah, tetapi dia sendiri melakukan yang diharamkan oleh Allah. أحضر قلبك Karena itu hadirkan hati, حتى يكون استغفارك أثر. sehingga istighfar kita betul-betul berbuah. إنما يرتفع البلاء على الأمة بالاستغفار والدعاء. Dan hanya istighfar ini dan doa ini yang bisa mengangkat wabah, penyakit dan malapetaka yang لا turun. تغفلوا عن الدعاء. Jangan lupa untuk terus banyak berdoa, أكثروا من الدعاء terus perbanyak, وفي آخر الليل. terutama di akhir malam. قم من أجل الأمة. Bangun walaupun sedikit untuk keperluan kita dan manusia, قبل الفجر بقليل حتى. walaupun beberapa menit sebelum subuh. ادعوا لنفسك وللأمة. Doa untuk diri kita dan semua manusia. اسجد سجدة لله. Sujud kepada Allah. ابكي فيها لله. Kalau bisa menangis. متى آخر مرة بكيت لله؟ Coba kita pikirkan kapan kita terakhir menangis berduaan bermesraan dengan Allah. متى؟ Kapan terakhir? أنت تعرف نفسك. Setiap orang tahu jawabannya masing-masing. يمكن مدة طويلة ما بكينا لله. Mungkin ada yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun tidak pernah menangis di hadapan Allah. متى نبكي لله؟ Lalu kapan kita mau menangis, minta sungguh-sungguh kepada Allah? كيف نريد الله أن يرفع عنا البلاء؟ Bagaimana kita minta kepada Allah supaya diselamatkan, supaya dijauhkan daripada wabah penyakit, tetapi kita tidak pernah serius doa kepada Allah. ونحن لم نبكي له ولا ليلة واحدة. Tidak pernah satu malam pun kita nangis di hadapan Allah. نعرف نبكي إذا فينا ألم ووجع. Kita cuma pintar nangis kalau sakit atau kalau ada urusan-urusan yang lain. إذا حصلت فينا مصيبة بكينا. Kalau ada musibah, kita baru menangis. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Karena itu mendekatlah kepada Allah di saat kita diberi oleh Allah kemudahan, diberi oleh Allah kesehatan, diberi ketenangan. Doa, minta kepada Allah supaya Allah tolong ketika kita dalam kesulitan. نحن لا نريد أن يكون الدعاء لله في وقت الشدة وفي وقت الرخاء، لا أبدا. كن دائما لله داعي. Jangan cuma pintar berdoa kepada Allah kalau sudah turun musibah, penyakit dan lain-lainnya. Jangan. Setiap keadaan, setiap waktu, susah, senang, apapun, selalu istiqomah doa kepada هذا Allah. وصف المنافقين. Orang-orang yang munafik itu yang cuma pinternya berdoa di saat kepepet. واعلم Ketahui, أن الله غني عنك وعن دعائك. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kita dan tidak membutuhkan doa kita semuanya. وأنك أنت محتاج إلى الدعاء. Tapi kitalah yang sangat membutuhkan dan perlu untuk banyak berdoa. وببركة الدعاء يفرج الله على الأمة. Dengan berkat banyaknya doa ini yang naik, maka Allah akan selamatkan umat ini. وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة. Rasulullah pernah bercerita tentang 3 orang. دخلوا إلى غار ليحتموا فيه من المطر في ليلة شديدة المطر. 3 orang ini masuk ke dalam gua karena ada hujan yang deras turun.
فإذا بصخرة تسقط على باب المغارة وتسدها، صخرة كبيرة. Tiba-tiba dari gunung itu turun atau datang batu yang besar lalu masuk menutup lubang daripada gua tersebut. فقالوا أرادوا يقعدون الصخرة ما استطاعوا كبيرة. Mereka ingin mengeluarkan dan ingin membuka lubang daripada gua tersebut, tidak bisa karena begitu besarnya batu itu. فقالوا ماذا نفعل؟ Lalu mereka berkata, bagaimana ini? أن نتوسل إلى الله بأعمالنا. Ayo kita semua bertawassul, minta kepada Allah dengan wasilah amal soleh kita. ليس لنا إلا هو. Kita tidak punya senjata sekarang kecuali doa. فقال الأول يا رب إنك تعلم أني في يوم كذا وكذا أتيت لأبي وأمي باللبن لأنهم كانوا يشتهونه فوجدتهم قد ناموا فبقيت جالسا عندهم حتى استيقظوا وسقيتهم إياه. Yang pertama berdoa, ya Allah, aku pernah berbakti kepada ayah ibuku. Aku pernah bawakan susu ketika mereka kehausan minta susu. Ketika aku bawakan susu tadi, tiba-tiba mereka tertidur. Aku bangun berdiri menunggu mereka sampai mereka bangun sampai pagi. Aku berbakti kepada mereka, ya Allah, kalau kau terima amalku ini, ya Allah. يا رب إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فرج عنا. Kalau kau tahu amalku ini kau terima, ya Allah, berilah kami solusi dan berilah kami jalan keluar daripada musibah yang sedang kami hadapi. فإذا الصخرة تحرك Tiba-tiba batu itu bergoyang yang menutupi pintu gua itu. انزاحت قليل عن المغارة، Mulai sedikit agak keluar, لكن ما يستطيعون يخرجون. tetapi mereka belum masih bisa untuk keluar. هذا الثاني يا رب تعلم أن فلان ابن فلان أتى بماله عندي وتركه عندي وأنا الذي نميت هذا المال حتى لما عاد دفعت له ماله من أمانة، فإن تعلم أني فعلت ذلك من أجلك يا رب تفرج عنا. Ya Allah, dahulu yang kedua berdoa. Ya Allah, dahulu aku pernah menolong seseorang. Ada seseorang menitipkan uangnya kepada aku, maka aku putarkan uang tersebut sampai mendapatkan banyak untung dan aku بها الفاحشة. lalu aku saat itu ingin mengajaknya, ini keluargaku perempuan, aku ingin mengajaknya untuk berzina. فوافقت اضطرارا مسكينة. Lalu dia juga pun mau memenuhi panggilanku untuk berzina karena kepepet. فلما اقتربت منها قالت اتق الله. Ketika aku akan mendatangi perempuan itu, tiba-tiba dia berkata, takutlah kalian engkau kepada Allah. فخفت منك Lalu aku takut kepadamu, ya Allah, وتركته. dan aku tinggalkan wanita يا tadi. رب إن كنت فعلت ذلك من أجلك فرج عنا. Ya Allah, kalau kau terima amalku tersebut, aku tinggalkan maksiat karena engkau, berilah kami solusi jalan keluar dari musibah ini. فابتعدت الصخرة Lalu tiba-tiba batu itu bergerak dan menjauh, وخرجوا من المغارة. dan mereka pun bisa menolongnya dan keluar daripada gua itu dengan selamat. والآن Sekarang, كل من له عمل صالح يتوسل إلى الله به. mari, saya yakin banyak yang punya amal soleh di sini. Kita perlu minta kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh من أجل يرفع عن الأمة البلاء. supaya musibah malapetaka wabah ini diangkat oleh Allah. لا تبخلوا بالدعاء على الأمة. Jangan bakhil untuk mendoakan keselamatan manusia. نحن محتاجون للدعاء Kita semuanya sangat memerlukan untuk berdoa kepada Allah, لأن مرجعنا إليه karena tempat kembali kita semuanya kepada Allah. وسنقف بين يديه Dan ketahui jamaah, kita semua akan berdiri di hadapan Allah, وسيسألنا. akan ditanya oleh Allah. كل واحد منكم سيقف بين يدي الله Masing-masing dari kalian per orang akan berdiri di hadapan Allah, وسوف يسألك akan ditanya yang berkaitan dengan kalian, akan ditanya عن كل كبيرة وصغيرة سيسألك. perbuatan besar atau kecil akan kalian ditanya. فاستعد Persiapkan, وقفوهم إنهم مسؤولون. stop mereka, kata Allah, karena mereka akan ditanya. فاستعد. Persiapkan. هل أنت جاهز Apakah kita sudah siap untuk ditanya? للوقوف بين يدي الله Untuk ditanya ketika berdiri di hadapan Allah. ومخاطبة الله لك؟ بأي وجه سنقابله؟ Dengan wajah seperti apa kita akan menghadap Allah? لو أن الله آخذنا بذنب واحد لهلكنا. Kalau satu dosa saja yang kita kerjakan cukup untuk menjadikan kita celaka. فكيف بالذنوب كلها؟
bagaimana dengan dosa-dosa kita yang sangat banyak dan tidak terhitung. يا غفار اغفر لنا Wahai yang maha pengampun, ampuni kami semua yang hadir. اغفر لنا Ampuni kami حتى إذا وقفنا بين يديك نقف قد غفرت ذنوبنا sehingga kami tidak malu ketika kami berdiri di hadapanmu. Kau ampuni semua dosa kami ya Allah. أنتم في ليلة مباركة Malam ini malam yang penuh berkah. ليلة الاثنين Malam Senin. تعرض الأعمال على النبي محمد Malam Senin ini amal kita semuanya dilaporkan kepada Nabi Muhammad. وإن شاء الله مجلسكم هذا سيعرض Malam ini insya Allah kabar dari majelis kita di tempat ini, di Lamaru Balikpapan ini insya Allah akan sampai kepada Madinah, kepada Rasulullah. تذكر الملائكة أسماءكم عند رسول الله Nama kita yang hadir masing-masing akan disebut oleh malaikat di hadapan Nabi. يقولون له فلان ابن فلان اليوم حضر مجلس يذكرك فيه Akan dikatakan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat, si fulan, si A, si B, si yang laki yang perempuan akan disebut nama kita di hadapan Nabi Muhammad. ما أعظم هذا أن يذكر اسمك عند النبي Alangkah mulianya ini, nama kita dilaporkan di hadapan Nabi. لكن اجعل اسمك يذكر عند النبي وأنت صادق في التوبة مع الله. Ayo, saya harap semuanya mudah-mudahan nama kita dilaporkan kepada Nabi Muhammad dan tertulis kita orang-orang yang jujur akan bertobat kepada Allah. من أجل يفرح منك رسول الله. Supaya Nabi Muhammad bahagia dengan kita. أنت تريد تفرح قلب النبي ولا لا؟ Saya mau tanya, yang hadir di sini ingin tidak membahagiakan hati Nabi Muhammad? بغينا رسول الله يفرح منا الليلة. Malam ini insya Allah saya berdoa, saya harap Nabi Muhammad akan bahagia dengan kita semua. Amin. تعالوا نتوب. Ayo, karena itu kita taubat. من أجل إذا عرضت أسماءنا الليلة على رسول الله تعرض وصحائفنا بيضاء ما فيها ذنب. Sehingga ketika nama kita dilaporkan, dilihat catatan amal kita suci, bersih semuanya, telah diampuni dosanya. من أجل ما نقدر على قلبه. Supaya tidak membuat susah hatinya Nabi Muhammad. يحزن رسول الله إذا رأى ذنب من أمته. Rasulullah sedih apabila melihat dosa yang diperbuat umatnya. هل ترضى أن تكون أنت سبب من يحزن قلب النبي؟ Apa kita senang menjadi orang yang membuat sedih hati Rasulullah? ما أحد منا يرضى. Tidak ada yang akan rela dengan hal ini. يا رب تب علينا. Karena itu ya Allah, berikan kami semua yang hadir bisa taubat dengan sungguh يا kepada-Mu. رب بارك في المجلس. Ya Allah, berkahi majelis ini. يا رب أنزل الرحمة على المجلس. Turunkan rahmat-Mu di majelis ini. ويكون نصيب كل واحد منا أن يخرج من المجلس وقد غفرت ذنوبه. Jadikan majelis ini pembersih dosa kami sehingga sebentar lagi kami pulang semua dosa kami telah Kau ampuni ya Allah. حتى تعرض أعمالنا وأسماءنا على رسول الله الليلة. Sehingga nama kami dilaporkan kepada Nabi Muhammad malam hari ini dengan bahagia. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Nabi bahagia dengan kami. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Nabi mengangkat tangannya ويقولوا dan berdoa. يا ربي اجعلهم رفقائي في الجنة. Mudah-mudahan Nabi Muhammad malam hari ini bahagia dan berdoa, ya Allah, semua yang hadir di majelis ini malam hari ini semuanya mudah-mudahan berkumpul denganku, kata Nabi Muhammad di surga. آمين يا الله. Amin ya Allah. وبعدها ما نبالي بالدنيا وما فيها. Kalau sudah seperti ini didoakan oleh Nabi, kita tidak peduli apa yang akan terjadi di dunia. إذا رسول الله نريدك معه في الجنة إيش تريد من الدنيا عادة؟ Kalau Rasulullah sudah berdoa, ya Allah, kumpulkan umatku ini si fulan denganku di surga, apa lagi yang mau kita risaukan di dunia ini? يا رب أكرمنا بذلك. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. يا رب أكرمنا بذلك. Ya Allah, muliakan kami. الحاضرين أجمعين يا Semua yang رب. hadir muliakan ya وأهل Allah. بيوتهم يا Keluarga الله. kita di rumah muliakan ya Allah. واجزل الثواب لصاحب هذا البيت وارفع مقامه عندك. Dan berikan pahala dan balasan yang berlipat ganda yang besar, terutama kepada tuan rumah yang mengadakan acara pada malam hari ini ya Allah. وبارك في المنزل. Berkahi rumahnya ya Allah. واجعل روح النبي محمد تزور هذا المكان. Mudah-mudahan tempat ini selalu didatangi, diziarahi oleh rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن شاء الله يزور رسول الله هذا المكان الليلة. Insyaallah malam hari ini roh Nabi Muhammad datang ke tempat ini. Amin.
وبيوت الحاضرين أجمعين. dan rumah kita semuanya yang hadir mudah-mudahan didatangi oleh rohnya Nabi Muhammad. وهيئ بيتك لاستقبال رسول الله. Karena itu persiapkan rumah kalian untuk menyambut kedatangan rohnya Rasulullah. أبعد منه الحرام Jauhkan hal-hal yang haram di dalamnya من أجل رسول الله يزوره. supaya Rasulullah datang. هل بيتك جاهز ليزور رسول الله؟ Kira-kira apakah rumah kita sudah siap untuk didatangi Rasulullah? بيتك جاهز؟ Siap rumah kita didatangi Rasulullah? أنت مستعد تستقبل رسول الله في بيتك؟ Kalian sangat siap untuk menyambut kedatangan Rasulullah? مستعد؟ Betul-betul siap? الله يكرمنا وإياكم بذلك. Semoga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah muliakan kita. وعسى أن يزور قلوبنا. Dan yang terpenting, mudah-mudahan Rasulullah masuk, datang, berada di hati kita semuanya. وعسى أن نحل نحن في قلبه. Dan mudah-mudahan lebih dari itu, mudah-mudahan kita semuanya ada di dalam hatinya Rasulullah. يا رب بارك في الحاضرين. Ya Allah, berkahi semua yang hadir. يا رب اجعلنا صادقين. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang jujur. يا رب ارفع البلاء عن المسلمين Ya Allah, angkat wabak, musibah dan bala yang menimpa umat وعن Islam. أهل الأرض أجمعين. Semua penduduk bumi kebingungan, angkat musibah dari mereka ya Allah. وردنا إليك مردا جميلا. Kembalikan kami dengan kembalian yang baik ya Allah. وعافنا من جميع البلايا. Sembuhkan kami daripada semua musibah malapetaka. واكتبنا من المغفورة ذنوبهم. Catat kami termasuk hamba-Mu yang Engkau ampuni dosa-dosanya ya اللهم انظر Allah. إلينا Pandangi kami ya Allah. وعافنا واعف عنا Sembuhkan kami dan وعن maafkan kami. بابك فلا تطردنا Jangan usir kami ya Allah. وبكل خير وفقنا Berikan kami taufik untuk berbuat kebaikan. وبالحسنى عاملنا. Berikan kami surga-Mu ya Allah. يا ربي اسمعنا منك النداء. Ya Allah, jadikan kami orang yang menjawab panggilan-Mu. قوموا مغفورا لكم. Jadikan kami orang yang Kau ampuni dosa-dosanya. قد بدلت سيئاتكم حسنات. Semoga dosa kita dirubah dan dijadikan pahala oleh Allah. آمين يا الله. Amin ya 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 Allah. لحوا على الله في الدعاء. Ayo semuanya saya ajak berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. ليلة مباركة. Malam yang penuh berkah ini malam. مجلس مبارك. Majelis yang penuh berkah ini. ألحوا على الله في الدعاء. Ayo doa serius kepada Allah. ألحوا عليه في الدعاء. Doa sungguh-sungguh. ونادوا ربكم. Panggil Allah. يا الله. Semuanya panggil dengan menyebut Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Bersama Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا Ya الله. Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. يا البلاء كبير. Musibah sangat besar menimpa kami. كبيرة جدا. Sangat besar ya Allah. ونحن خائفين منه وحده. Kami semuanya takut ya Rabb. نادوه بخوف. Mari kita panggil Allah dengan sungguh. يا الله. Ya Allah. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا أمن يجيب المضطر إذا دعاه Siapa yang bisa mengabulkan doa setelah ويكشف السوء yang bisa
kuasa menyingkap segala kejelekan. ادعوه باضطراب. Berdoa sungguh-sungguh. يا الله Ya Allah, يا الله Ya Allah, يا الله Ya Allah, يا الله يا الله يا الله يا الله نادوا من قلوبكم panggil dengan hati kalian في حال الأمة. untuk menolong umat manusia. يا الله Ya Allah, يا الله يا الله يا الله يا الله عسى يفتح لكم الباب semoga pintunya dibuka kepada kita. وندخل وإياكم. Mudah-mudahan kita diterima. عسى يفتح الباب. Semoga dibuka pintu. يا الله Ya Allah, يا الله Ya Allah, يا الله Ya Allah, يا الله 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 يسمع نداكم Allah sangat mendengarkan, ويقبل دعاكم. akan mengabulkan doa kalian. ادعوه للذنوب. Mintalah ampunan dosa kalian. نادوه للمعاصي. Mintalah maksiat kalian عسى diampuni. يغفرها الليلة. Semoga malam ini diampuni عسى Allah. يغفرها الليلة. Semoga malam ini diampuni. يا الله 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 يا الله. وهذه دعوات ارتفعت من هذا المجلس. Ya Allah, di majlis ini sekelompok manusia berdoa kepadamu ya Allah. فاجعل طريقها إلى السماء مفتوحا. Jadikan doa kami ini naik sampai ke langit ya Allah. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. افرح قلب النبي منا. Ya Allah, bahagiakan hati Nabi Muhammad dengan kami. افرح قلب النبي منا. Bahagiakan hati Nabi dengan kami. يا رب الليله النبي يفرح منا. Malam ini mudah Nabi Muhammad نبي والنبي فرحان منا. mudah-mudahan Nabi ridha kepada يا kita. الله يا 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 الله. نبيك سعد الليلة يا الله. Bahagiakan kami malam ini ya Allah. يا رب نبيك مقبولين الليلة يا الله. Malam ini terima doa kami ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله يا الله يا الله. لو دعونا حتى الفجر لكان قليل. Kami sanggup berdoa sampai subuh ya Allah. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Dan kami tidak akan celaka dengan berdoa seperti ini kepadamu ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله 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 يا الله. من لكم غيره؟ Siapa selain Allah yang bisa mengabulkannya? من معكم غيره؟ Kita punya siapa yang bisa kita harap? ادعوا Karena itu doa. ليرحمكم. Doa supaya kita dirahmati. يا الله Ya Allah. يا الله 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 يا الله. الله يستجيب لهذه الدعوات. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. الله يعجل بالإجابات. Cepat kabulkan ya Allah. يا الله Ya Allah. فرج للأمة الليلة يا الله. Malam ini angkat wabak penyakit musibah yang menimpa manusia ya Allah. رفع البلاء عن الأمة الليلة يا الله.
penyakit yang menimpa umat angkat malam ini ya Allah. بجاه نبيك محمد. Berkat Nabi Muhammad. البلاء يحزن قلبه. Musibah ini membuat sedih hati Rasulullah. حاشاك يا رب أن ترضى بحزن قلب حبيبك. Ya Allah, jangan sedihkan hati Nabi Muhammad. لا يطلع الفجر إلا وقد انجلت الأمة يا الله. Jangan terbit matahari besok pagi kecuali kau telah angkat semua musibah ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. فرج للأمة. Berikan kemudahan kepada umat ini ya Allah. يا رب لا تعذبنا بذنوبنا. Jangan siksa kami karena dosa-dosa kami ya يا Allah. رب لا تهلكنا بمعاصينا. Jangan celakakan kami karena maksiat-maksiat kami. يا رب نحن الفقراء Allah, kami fakir. محتاجون Kami sangat membutuhkan Engkau ya Allah. مذنبون يا الله. Kami ngaku banyak dosa. والمتكلم أكثر الحاضرين ذنبا يا الله. Kami yang berbicara di sini yang paling banyak dosanya ya Allah. يا رب لا تحرم إخواني هؤلاء بسبب ذنوبي. Jangan kau halangi doa kami ini ya Allah. Jangan kau halangi keberkahan untuk semua yang hadir gara-gara dosa kami ya Allah. يا رب هم صادقون. وأعلم من نفسي أني المذنب أني العاصي. أخاف أن تحرمهم بسبب ذنوب. أخاف أن تطردهم بسبب وجودي بينهم. Ya Allah. أقر لك بذنبي يا ربي. عجزت يا الله وقد لعبت بي نفسي ولعب بي شيطاني وتجرأت عليك يا الله. تجرأت عليك يا الله. تجرأت عليك يا الله. أعني على التوبة. أعني على التوبة يا رب. أعني على التوبة. إنما حل بالأمة بسبب هذه الذنوب التي ارتكبتها. وانطرح على بابك يا الله. ربي ربي يا ربي يا ربي إلهي خالقي اطردني من بابك. لا تحرمني يا رب. أريد أن أتوب فدلني على الطريق يا رب. أعني على توبة صادقة يا الله. لا أعود بعدها إلى ذنب أبدا يا الله. لا نرجع إلى ذنب من الذنوب يا الله. نضعف ونرجع فأعنا يا الله. خذ بأيدينا يا الله يا رب. هذه الليلة اجعلها ليلة صدق معك في التوبة يا رب. أقسمت عليك بنبيك محمد. هذه الليلة تعيننا فيها على توبة صادقة
لا نقع في الذنب بعد اليوم. يا رب لا نخاف الوباء ولا نخاف الموت، ونسألك أن ترفع عنا الوباء، لكن نخاف ذنوبنا، نخاف ذنوبنا، إن حاسبتنا عليها أهلكنا يا الله. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. ربي ربي يا ربي يا ربي يا ربي ربي يا ربي، اجعله مجلس توبة يا رب لي قبل غيري يا رب. أريد أبيت الليلة مع علي ذنبي يا الله، حتى إذا جاءني الموت يأتيني وقد محيت ذنوبي يا الله يا الله يا الله، ارزقني الصدق يا الله، واجعل أعمالي وأقوالي من أجلك وحدك يا الله. أخذنا الرياء والعجب والأمراض، أعنا على التخلص منها يا الله. يا معين أعنا، يا معين أعنا، يا معين أعنا، يا معين أعنا. تعبنا تعبنا يا الله، تعبنا يا الله 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 يا الله. حاجة في النفس يا رب، فضلها يا خير قومي وأحسن ومني من لظاها والشواب في سرور وحبور، وإذا ما كنت راضي فالهناء والبسط حالي وشعاري ودفاعي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقير فقير. اغفر لي وللحاضرين ووالدينا ووالديهم وأهل بيوتنا وأهل بيوتهم وجميع المسلمين، وارفع البلاء يا الله، وتب علينا توبة نصوحا يا رب. نوينا التوبة Allah, kita niat dari majlis malam hari ini kita semuanya mau tobat kepadamu ya Allah. ننوي التوبة نحن وإياكم يا أخوان. Mari semuanya niat taubat dari tempat ini kepada Allah. تعالوا الآن نتوب، Ayo kita sama-sama taubat. الآن نتوب، Kita semua niatkan taubat kepada Allah. انووا التوبة Niatkan taubat. يا إخوان، انووا التوبة Hati saudara-saudaraku, niat taubat حتى لا يأتي الموت إذا رددتم. supaya kematian tidak datang kepada kita kecuali kita telah diberi taubat oleh Allah. يا رب اقبل توبتنا، Ya Allah, terima malam hari ini يا رب اقبل توبتنا، kami taubat kepada. يا الله اقبل توبتنا، Terima taubat kami ya Allah. يا رب أقسمنا عليك لا تعيدنا إلى الذنوب. Ya Allah, jangan kembalikan kami kepada dosa dan maksiat setelah malam hari ini. بعد اليوم ما نقع في المعصية يا الله. Jangan sampai kami jatuh kepada maksiat lagi ya Allah. أستغفر الله، Kami minta ampun kepada أستغفر الله، Astagfirullah. 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 أستغفر الله Astagfirullah. لذنوبنا وسيئاتنا.
dari semua dosa dan kesalahan kita. للمؤمنين والمؤمنات Semua kaum mukminin mukminat, اقبلها يا الله terima taubat kami. اقبلها يا الله Terima ya Allah. يا الله Terima ya Allah. بحق نبيك محمد Berkat Nabi Muhammad. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Fatihah. Alhamdulillah. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim.